Gi-hire na ko aron mangupra si kumpare. Apan akong asawa ang iyahang gilugit. Itago na lang ko sa pangalang Andoy, DJ Sam. 55 anyos na ko og dunay tulo ka mga anak, apan parehas na silang dunay mga tagsa-tagsa ka pamilya. 50 anyos ko dihang namatay ang akong unang asawa, DJ Sam, tungod sa sakit sa baga nga TB. Umalang ang akong panginabuhian, DJ Sam, og duna pod ko'y kasarangpod nga koprasan. Mao pod ang akong source of income kaniadto pa. Human namatay ang akong asawa nga si Nida, nag-inusara na lang ko nga nanimuyo, DJ Sam. Hinungdan nga dihang naila-ila nako si Edna, ang akong ikaduhang asawa. Usa ka tuig gikan nga mipanaw ang akong asawa, DJ Sam. Ako dayon siyang gipanguyaban. Si Edna, DJ Sam, 41 anyos, ug katabang siya sa among silingan. Usa pod siya ka single mom. Usa ka bulan sab kong nanguyab niya, ug happy kaayo ko dihang gisugot ko niya, DJ Sam. Kay gimingawa na jud ko sa akong nag-inusarang kinabuhi. Tuod man, igo na abtan og usa ka tuig ang among relasyon, nagpakasal sab mi sa among barangay. Malipayon kaayo ko, DJ Sam, kay wa na ko mag-inusara pa sa kinabuhi. Nanasab ko'y kagakos og magpainit sa mabugnawong panahon. Bisan pa man, wa magustuhan sa akong mga anak si Edna, og ingon man usab ako ngadto sa iyang anak, wa na makababag pa. Nagmalipayon og malinawon ang among kinabuhi sa unang duha ka tuig sa among panag-uban. Simple lang manggod si Edna, DJ Sam. Sanay kaayo siya sa trabahong bukid. Sanay siya sa panguma. Gani, masaligan kaay nako siya sa pagpangupras. Sanggi sa mais ug ani sa among saging. Siya na ang nagtimon sa mga tao nga gi-hire namo nga motabang. Usa ka beses, niadtong milabayng tuig, DJ Sam, nangadto mi ni Edna sa among bukid. Kay lagi, schedule na namo sa pagpangupras. Kauban namo ang akong kumpare ato nga time, kay siya man jud nang nagasaka sa among mga kalubihan. Maupay pag-abot namo dito sa bukid, DJ Sam, gisugo ko ni Edna nga mopauli una daw sa among bay, kay nahibilin daw ang among lungagonon nga bugas para paniudto. Pag naamanggod mi sa bukid, didto na gid pud mi nagaluto. Mao to, mipauli una ako sa mua mga 30 minutos sab nga baklayon. Apan sa tunga-tunga sa akong pagbaklay, DJ Sam, nibalik ko. Kay nakalimot di ay ko nga naa sa akong asawa ang susi. Naa sa iyahang bag. Og di ko makasud sa among bay kung wa to. Mga pila ka metros, DJ Sam, doon ako'y nadunggan nga palak-palak nga anaa sa tunga sa kakawan. Sabayan pa og hinay-hinay nga ungol. Naghinay-hinay kog duol, DJ Sam, aron nga makita nako kung unsa to. Pagtuon nako nga baboy ihalas nga dunay gikaon. Og jackpot kaayo. Kay doon na nami masud-an og paniudto kung ugaling man. Dagan man gud ihala sa amoa, DJ Sam, kay syempre kalatian pa man gud ang amo ang bukid. Giandam na nako ang akong sundang og akong gitan-aw. Nangita na pod kog pamuspos, DJ Sam. Apan dili ihalas ang akong naabtan. Pero duha ka mga dagkong baboy. Duha ka dagkong baboy, DJ Sam, nga hubo pareho ang pangbaba nga parte sa ilang lawas. Sakit kaayo sa paminaw nako, DJ Sam, nga makita ang imong asawa nga nailaing kadula og kalayo sa imong atubangan. Wa sila makabantay nako kay si pare nakatalikod nga nagsakyod-sakyod sa akong asawa. Samantalang ang akong asawa siguro sa kalami nga ilahang gibati gapiyong-piyong pa. Gipikpik na ako ang sampot sa akong kumpare, DJ Sam, sa sunda nga akong da. Ug didto na sila nakuratan. Labi pa nga pag-abli sa mga mata sa akong asawa, DJ Sam, ako ang mitambad sa iyang atubangan. Grabe na akong kontrol sa akong nga gibati na atong higayuna, DJ Sam.
Giihapan ako sila og kalima aron mutaka sa akong atubangan. Kay basin og dili ko makapugong sa akong kaugalingon. Tuod man naglumbaan ay silag panagan bitbit sa ilang mga sinina DJ Sam. Wa na ko masayod pa kung asa sila paingon, basta mi pauli ko sa among panimalay nga dawa sa kong hunahuna. Mura kong naglutaw sa hangin DJ Sam. Pila ka bulan sab, una ko naka-move on sa tanan. Gidawat na lang nako nga wa na gyud si Edna sa akong kinabuhi. Gilingaw-lingaw na lang nako og tama ng akong sarili. Apa ni adtong milabayng adlaw lang, nagtawag si Edna nako og nangayo og pasaylo. Naghilak og nangayo og second chance. Iapod giingon nga buntis daw siya og ako daw ang amahan. Ginaisip lang nako, sigurado ba gid siya nga ako ang amahan? Kay murag nag-uban man silang duha ni pare. Pero nganong ako man ang iyang pasanginlan. Tanaw ninyo na ay kamatuuran ang sulti ni Edna nako. Ingon pa siya, wa daw sila mag-uban ni pare. Pero, sukad nako sila nasakpan nga nagtariki sa kakawan DJ Sam. Wa naman po pauli si pare sa iyang pamilya. Sige gihapon og contact si Edna nako DJ Sam. O gipamugos niya nga ako agyod ang iyahang gibuntis. Unsa man kahayangay na kong buhato no? Naglibog ko. Palihog tambagi ko ninyo mga followers ni DJ Sam. Imong tigpaminaw o follower DJ Sam, Andoy.